So guys, may tatry tayo ngayon na tinatawag tong crazy coin flip, no? So, keep watching guys para naman matutunan nyo kung paano maglaro dito, no? So, let's go! So guys, dito mag-i-spin tayo. Sana manalo tayo, let's go! Yun, no? Yun, no? Yun, no? Yun, no? So, matagal na ako hindi nakakalaro dito guys, no? So, let's go. Sayang guys. Okay lang yan. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Okay, meron tayong 1,000x sa red. Sana mag-red guys. Kundi, mababawasan talaga yung balance natin. Sana. Sana par. Please lang. Kahit ano yan. 10x. Yun, mas mataas sa ano. Red guys. Mas mataas sa red. Holy moly guys. Mag-red ka. Shit. Wow talaga. Wow, meron ako 1,000x dun sa akin. Sayang guys. Sayang. Ano ba yan? Bawi lang tayo guys ha. Bawi lang tayo. So let's go guys. Let's go. 50. So let's go guys. So let's go guys. Meron na tayong tigo 100 guys. So let's go. Sana manalo tayo guys. Shit man. Nakabet tayo ng 850 guys. Sana manalo guys. Sana manalo par. Sana red. Mag-red ka na par. Sa 100. Sana 100. Sana may mag 100. Uy. Wala talaga. Ito. Takto yan. Red mo. Shit. Okay lang yan. Quits lang yan guys. Okay na okay yan. Okay. Bawi lang tayo guys. Bawi lang tayo dun. So let's go. Guys. Nice one. First spin. So yun guys. Okay na yan. Okay na talaga yan. Maka-spin pa. Okay lang yan. Lakayan mo. 100 mo. 100 mo par. Okay, 100. Yun, nice one. Kagi. I-red mo na ngayon par. Please lang. I-red mo na ngayon. Yes!
Oh shit. Oh shit. Nice one. Nice one guys. Nice one. So isa pa guys. Masarap-sarap. Let's go guys. Let's go. Nice one. 3x. Nice one. Nice one. Uy, sayang. Paparami tayo guys ng spin. Ano ba yan? Nice one. I-blue mo par. I-blue mo. Ito na. Igagambling na natin to guys. Shit. I-blue mo par. I-blue mo par. Please lang. Crazy time. Ay, crazy coin flip. Dali na par. Sige na. I-blue mo ngayon. Please. I-blue mo ngayon par. I-blue mo ngayon. Please, i-blue mo ngayon. Please. I-blue mo ngayon, please. Yes! Boom. Shit. Nakahinga ng malalim, guys. So, yun muna siguro ngayon. No? Or isa pa tayo, guys. Di ko alam eh. 250 tayo dito. Try natin. Try ba natin guys? Pero sobrang risky. Dito na lang. Okay. Nice one. 50 yan guys. 50. Oh shit. Nasa 50 tayo guys. Oh my goodness. Nasa 50 tayo guys. Nasa 50 tayo guys. Holy shit. Kung 1,000 to. Damn. Grabe. Holy shit. Magbigay ka ng malakas na multiplier. Dali na. Malakas na multiplier, please. Nice. Oh, shit. Mag-blue ka. Wala kang multiplier, par. Blue. Nice one, pare. Ha? Ano yun? Oo. Nice one. So, isa pa ba guys? Tara, isa pa. Okay. Wala guys, lumalabas. Ano yan? Labas. Nice one. Boom. Shit, all in ako. Ma-all in ako guys ngayon. All in na tayo guys. All in na. Katapusan na ng ano natin. So let's go. All in na tayo guys. All in na. No matter what happen, ma-all in tayo guys. Grabe, walang multiplier lang oh. Grabe guys. Walang nag-multiplier oh. Wow.
Di ko tayo sasuggest na laro to guys. Napakagrabe naman. Napakagrabe. So guys, 10 yung tayan natin, no. Damn. Mabuti kung may mga 100 dito na X. Kasi guys, kapag may nag 100 na X dito, syempre 1,000 yan. So sana. So let's see. Wala lang tayo nakuha dun. Grabe. Okay lang yan. Sana taasan mo. Sana 100 guys. Stop. Nice one. Nice blue. Oh shit. Mag-blue ka. Sinasabi ko sa'yo. Mag-blue ka. Mag-blue ka. Damn. Bonus bet ko. 20 pesos oh. Sayang. Grabe. 4K sana yun. So guys, huwag nyo gagayahin yung ginawa ko kasi nakaka-burn yun ng balance guys. Tingnan nyo naman yung balance ko guys oh. Look at my balance guys. Ito na lang yung natira sa 5K. So ma-deposit na naman tayo para sa another session natin. So salamat sa panonood guys and see you to the next video guys.